ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी, जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी, वही ज्ञान में आगे जाएंगे, वही ज्ञान में आगे जाएंगे। तो জ্ঞানে কে আগে যাবে? যে প্রচুর ভক্তি করেছিল। আমরা ওই লিস্টে আছি তো, ভক্তি করেছিলাম তো। प्रश्न, कलयुगी राजाई में किन दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है? कलयुगी राजाई में किन दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी, जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी। बाबा बोलছেন কলিযুগী রাজাদের কি দরকার পড়ে যেটা শতযুগের রাজার দরকার হবে না। उत्तर, कलयुगी राजाई में, कलयुगी राजाई में एक वजीर माने मंत्री और दो गुरु की ज़रूरत रहती है। कलयुगी राजाई में एक वजीर और दो गुरु की ज़रूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापना होती है। क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापना होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है, ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है, जो 21 पीढ़ी तक चलती है। और सब सदगति में हैं, और सब सदगति में हैं, इसीलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। और सब सदगति में हैं, इसीलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। बाबा बोलছেন কলিযুগের রাজা, তার মন্ত্রীও দরকার পড়বে আর গুরুও দরকার পড়বে, তাই না? যেরকম সব রাজাদের যে সিরিয়াল দেখানো হয়, তো সেটাতে দেখায় না, পরামর্শ দেবার জন্যে একটা কি কত মন্ত্রী থাকে, আবার গুরুও থাকে। কিন্তু সত্যযুগে না গুরুর দরকার পড়বে, কেননা বাবা তো গুরু না, শিব বাবা গুরু হয়ে সব শিখিয়ে দিয়েছেন। আর না মন্ত্রীর দরকার পড়বে, কেননা তার নিজেরই বুদ্ধি প্রচুর থাকবে, তার মন্ত্রণার দরকার নেই। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। तो ओम शांति माने
আমি আত্মা, তাই না? ওম লেখার সময় লাস্টে বিন্দু দিতে হয়। তো আমি আত্মা জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ। ওম যখন উচ্চারণ হয়, বলে না আচরণ উচ্চারণ মন, মানে উ ম, মানে যেটা বলে মেন, MAN মেন, মানে মানুষ, মাইন্ড অ্যাকশন নয়েজ। তো মন বচন কর্ম, সে হলো মানুষ, আর তাকে চলানে বালা হচ্ছে বিন্দু। এ হলো ওম অক্ষরের মানে। আর ওম শান্তি মানে হলো আমি শরীরকে চলানে বালি আত্মা জ্যোতির্বিন্দু, আমার স্বধর্ম শান্ত স্বরূপ। এ হলো ওম শান্তির মানে। তো বাবা বলছেন, इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। ভগবানুবাচ স্বধর্ম মে बैठो। হয়ে গেছি শান্ত স্বরূপ, না এখনও অশান্তি করি মাঝে মাঝে বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে? কি অশান্তি করি? না শান্ত স্বরূপ হয়ে গেছি? কবে অশান্তি করেছিলাম মনেই নেই, এরকম না হয় মাঝে মাঝে? তো কেমন হয়ে যেতে হবে? কোনো অশান্তি, কোনো ঝামেলা, কারোর সঙ্গে কোনো ইমোশনাল অ্যাক্সিডেন্ট, মনের অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না, গাড়ি ঠিকঠাক চলছে, তাই না? तो अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। तो বসে আছি আত্মা হয়ে, সব জ্যোতির্বিন্দু স্থিতিতে আছি, না 5-6 ফুটের দেহ মনে করে বসে আছি। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। যত আত্মিক স্থিতিতে থাকবো অত হীরের চমক বাড়বে। আর যত দেহ অভিমান মানা, লাইট আসছে না, বাবার থেকে কানেকশন হচ্ছে না। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? यह कोई भी बता न सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। बाबा बोलছেন ब्रह्मा मुख বংশাবলী, আমরা হলাম সচ্চা সচ্চা ব্রাহ্মণ, যে আবার পরবর্তী জন্মে কি হব? দেবকুলের আত্মা। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली नहीं। तो मुख वंशावली बोले ना ब्राह्मण के, तो मुखेर থেকে जन्म, ज्ञान শুনে जन्म। कलियुगी सब हैं कुख वंशावली, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही मुख वंशावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है, তাই না? দেবী দেবতারাও ভগবানকে পাবে না। তো বাবা कहते यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। তো শিব বাবা এই হচ্ছে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কুল, কেননা এই কুলে এটা হলো ঈশ্বরীয় কুল। स्वयं নিজে ঈশ্বর এসছে আমাদেরকে পড়াতে, দেবতা বানাতে। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, তাই না? যে পাক্কা ভক্ত হবে সে বাবার জ্ঞানে ধারণ করতে পারবে। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। কেন ভক্তি কাকে করেছিলাম? যেই রূপেই করি না কেন, তাকে ভগবান বলে তো ডাকতাম, ঠাকুর বলে তো ডাকতাম, তো ভগবানই তো শুনবে, সেই তো ভক্তির ফল দেবে, আর কে দেবে? यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलियुगी से सतयुगी विकारी से निर्विकारी बनते हो, अथवा पुरुषोत्तम बनते हो।
तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती है तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे, भगवानों-बाच। परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते, मिट्टी पत्थर नहीं होते। बाप को न जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, তাই না? বাবা বলছেন দিল্লি কোনো সময় পরিস্থান ছিল, সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজধানী ছিল। ছবিতে দেখানো হয় না শ্রীকৃষ্ণ কোথায় বাঁশি বাজাচ্ছে? যমুনা নদী কিনারা, তাই না? তো যমুনা নদীর কিনারাতে কোনো দিন পরিস্থান বসা ছিল। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। यह अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था। तो एखुन ओदेर किछुई नहीं, किन्तु छिलो 5000 बछरेर आगे। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म हैं। यह धर्म है नहीं, यह जो फाउंडेशन है जिसको थूर कहा जाता है। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थूर सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है, তাই না? বাবা বলছেন দেবী দেবতা ধর্ম হলো কল্পে বৃক্ষের গোড়া। গোড়া তো পচেই গেছে, ডালপালা বেরিয়ে চারিদিকে ঝুড়ি বেরিয়ে একটু সাপোর্ট দিয়েছিল, এখন সেগুলোও পচে গেছে, ডালপালাও পচা। তো লাস্টে গাছ আর কি করে টিকে থাকবে? তো গাছটা শেষের দিকে। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है, তাই না? যেরকম বট গাছে প্রচুর ডালপালা, শাখা প্রশাখা, সেরকম এখন কত ধর্ম, কত মঠ, কত পথ, কত আশ্রম, কত কিছু, কত ফলোয়ার্স, কত রকম চারিদিকে ভাগ 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 ভাগ, তাই না? ধর্ম, ভাষা, জাতি, সব কত ভ্যারাইটি এখন গাছ ভরে গেছে। बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तो যখন কল্পবৃক্ষ শেষের দিকে হয়, পড়ে যাবে, পচা হয়ে গেছে, তখন তার বীজ শিব বাবাকে নিজের কাজ করতে আসতে হয়। तुम मुझे पुकारते हो बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप याद आता है, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंचे ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। प्रार्थना करे ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, माना सबचेয়ে উঁচু, মানে খুব শ্রেষ্ঠ জায়গায় তিনি থাকে। ऊंचे ते ऊंचे रहते हैं ना परम धाम में। লোকে বলে না উপরওয়ালা সব কিছু দেখছে, কেউ বলে নিচেওয়ালা বা বীচওয়ালা দেখছে। তার মানে ভগবান কোথায় থাকে? নিচেও থাকে না, আমাদের মধ্যেও থাকে না, সে কোথায় থাকে? উপরে থাকে। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है संगम युग, इसका किसी को पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है, তাই না? সঙ্গম যুগে ভগবানের কাজ চলে, কিন্তু বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিতও সঙ্গম যুগকে জানে না, তাই না? গীতার মধ্যেও পুরো স্পষ্ট লেখা আছে না, দেবতা মহর্ষিও আমাকে চিনতে পারে না, জানতে পারে না, আমি আমার পরিচয়ে নিজে এসে দিই। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया।
यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही, शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवताएं, তাই না? চিত্র তো বানানো আছে না, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। তো বাবা বলছেন এরা কি চিত্রেই থাকবে? কোনো দিন তো কাজ তো করেছে না, বা কোনো দিন তো কাজ করতে আসবে, তবে তো চিত্র দেখানো আছে। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचे ते ऊंच शिव को दिखाते नहीं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापना कर रहे हो, তাই না? প্রত্যেকটা হিন্দু গ্রাম আর শহর শিবের মন্দির পাক্কা থাকবে। অন্য দেবী দেবতা হয়তো ডিভাইডেড, তাই না? কোথায় মা দুর্গার মন্দির বেশি, কোথায় লক্ষ্মী পুজো বেশি, কোথায় রামের পুজো বেশি, কোথায় গণেশের পুজো বেশি, তাই না? সব ডিভাইডেড। কিন্তু শিবের পুজো সব গ্রাম শহর। মানে কি করেছিল এই মহান পাথরটা, কিসের প্রতীক, কিসের জন্যে সবাই তাকে ডাকে, সব ধর্মেও কেন ডাকে, তাই না? নিশ্চয়ই কোনো মহান কাজ করেছিল, তবে তো ডাকে না। तो राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। এখন কত মিনিস্টার লাগে পার্লামেন্টে, কত মিনিস্টার লাগে বিধানসভাতে, কিন্তু বাবা বলছেন দেখো এত এত মিনিস্টারের বুদ্ধি একা রাজার কাছে থাকবে, তাই না? সব থাকে না, কে বিদেশ মন্ত্রী, কে অর্থমন্ত্রী, কে যুবা মন্ত্রী, সব কত রকম মন্ত্রী যে এক একটা ফিল্ড দেখবে। তো সত্যযুগের রাজা কি থাকবে, এত বুদ্ধিমান থাকবে আর সব দিকে এত ডিসিপ্লিন থাকবে যে ওর কোনো মন্ত্রী দরকার পড়বে। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वो अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्टिव है, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलियुग, তাই না? নিজে গভর্নমেন্টই বলে সব দিকে করাপশন হয়ে গেছে, তাই না? প্রজার জন্যে কোনো পয়সা গভর্নমেন্ট পাঠাবে সেটা প্রজা পর্যন্ত পৌঁছায় না, মাঝখানে সব হাপিস হয়ে যায়, তাই না? यह तो है ही कलियुग, वहाँ तो ऐसे होते नहीं। সত্যযুগে রাজা কি চাইবে? প্রজা আমার সন্তান, তার কল্যাণ আমার কর্তব্য। কিন্তু কলিযুগের রাজা কখনো সন্তান বলে মনে করে, তাই না? ভাবে যতটা লুট করতে পারি করে নি, তাই না? वहाँ तो ऐसे होते नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहाँ तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है, সেখানে গুরুরও প্রয়োজন নেই। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरा लेते हैं। बाबा বলছেন এখন এই শরীরে রোল প্লে করছি, ব্রহ্মা কুমার, ব্রহ্মা কুমারী, ব্রাহ্মণ, তাই না? এই শরীর ছাড়বো, লক্ষ্মী নারায়ণের মতন মাতা পিতার কোলে জন্ম নেব, তাই না? তো বাবা বলছেন খাল তো বদলে যাবে, শরীর তো বদল হয়ে যাবে। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं, मूत पलिती कपड़ धोए। এটা কোথায় লেখা আছে? গুরু নানক লিখেছেন শিখ ধর্মে, তাই না? বাবা বলছেন যে দেখো বাবা কি করতে আসে, ধোপা হয়ে আসে। भगवान को बुलाते हैं आकर मूत पलीती कपड़ा, हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा, आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है,
आत्माओं को धोना है क्योंकि आत्मा पतित बनी है। तो बाबा ऐसे थोड़ी ना कापड़ धुबे ना शरीर धुबे, शरीर तो गंगा स्नान करे करे धुएई जाচ্ছে। भक्ति मार्गे আছে না কি সব থাকে, তখন পাপ ক্ষয় হবে, গিয়ে স্নান করে আসে গঙ্গাতে। বাবা বলছেন গঙ্গা স্নান তো করেই নিচ্ছ, আমি তো আসি আত্মাকে ধুতে। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे यहाँ आना पड़ता है। बाबा बोलছেন তোমরা এখানে আছো, তো আমি কাজ করব, তোমাদেরকে সুন্দর বানাবো, তো কোথায় করব? উপরে বসে থোড়ি না করব। উপরে যদি বসে বসে বাবা আকাশবাণী করে দেয়, কালকে থেকে তোমরা শুধরে যাও, দেবী দেবতা হয়ে যাও, হয়ে যাব আমরা? এত করে বাবা বলতে থাকে, তাও সহজে শুধরাই না, একটু একটু করে সুধার হয়, অনেক কম, ধীরে ধীরে। তো শুধু বাবা স্বপ্নে বলে দিলে হয়ে যাবে? तो मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेते हो, हद के बाप से हद का बरसा मिलता है। কত সহজ। বাবা বলছেন শরীরের বাবা হদ, লিমিটেড সম্পত্তি দেবে, তার গুনতি তুমি করে নিতে পারবে, কিন্তু বেহদের বাবা বেহদের সম্পত্তি দেবে, তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না, তাই না? এত কিছু দেবে। हद के बरसे में दुख बहुत है, इसीलिए बाप को याद करते हैं, তাই না? লৌকিক বাবা, শরীরের বাবা যতটা দেয় অতটাতে মন ভরে না, কিছু না কিছু সমস্যা থেকেই যায়, চাহে শরীর, চাহে মন, চাহে ধন, চাহে জন, আর ভগবানকে ডাকতে থাকি। तो अथाह दुख है, बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो शत्रु के আছে 5 বিকার রূপী রাবণ, তাই না? আমার ভিতরে আছে, এই জন্যে দেখানো হলো না, কৃষ্ণ 5 ফোনা নাগের উপরে বিজয়ী নৃত্য করলো, তার সঙ্গে লড়াই করলো আর বিজয়ী নৃত্য করলো। তো এক কৃষ্ণের তো কথা না, 5 ফোনার নাগ সবার ভিতরে আছে। তো যুদ্ধ সবাইর চলছে, লাস্টে বিজয়ী সবাইকেই হতে হবে যারা सतयुगी आत्मा। तो हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे, তাই না? আর কোনো জন্মে বাবা বলতে এলো না, এই জন্মে শুধু সে আবার শেষের দিকে। বাবা বলছে পবিত্র হও, তো তুমি অনেক অনেক জন্মের ভাগ্য পেতে পারবে। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए, तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है, তাই না? কালকে দেখলে না পিকচার, কাল পরশু কত ঝামেলা পবিত্রতা নিয়ে। তাহলে তো ভগবান চেঞ্জ করে দিত, ঠিক আছে বাবা এত ঝামেলা দরকার নেই, ছাড়ো, মানতে হবে না। কিন্তু ভগবান বলছে না, আমার তো দরকার, না হলে পবিত্র দুনিয়া স্থাপনাই হবে না, তাই না? দেবী দেবতা আসবেই না, সেখানে এই রিবাজ ছিলই না, সেখানে বিকার বিকৃতি ছিলই না। তো বাবা বলছেন इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वो जरूर बनेंगे, তাই না? বাবা জানে ড্রামা রিপিট হবে, আর যে বাচ্চাগুলো কল্পের আগে সতযুগী তেতাযুগী আত্মা ছিল তারা ঠিক শক্তি জোগাড় করবে বাবার থেকে, আর তারা পবিত্র হয়েই ছাড়বে, তাই না? टाइम तो लगता है ना, बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वो तो है निराकार, उसने इस शरीर का लोन लिया है। वो खुद बताते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म, तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन, তাই না? 84 জন্মেরও এ হচ্ছে সবচেয়ে শেষ কাপড়, ফটা পুরানা কাপড়। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते,
यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ। दुनियाते कथा आछे ना 60 বছর হয়ে গেল মানে লাঠি ধরতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেল মানে জীবনটা শেষ হয়ে গেল। তাই জন্যে বাবার যখন 60 বছর হলো ব্রহ্মা বাবার, তো বাবা বলল এখন তো তোমার লাঠি ধরার সময়, এখন তো তোমার শরীর তোমার কাজের না, এবার আমাকে দাও। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसीलिए भागो घर से। বাবা বলছেন 60 বছর হয়ে গেলে বাচ্চারা কি বলে, কিছু বলতে গেলেই বলবে তুমি চুপ থাকো, তুমি কিচ্ছু বোঝো না। ওরা বেশি বুঝে যায়, তাই না? তখন এবার এক কথাই চুপ করিয়ে দেয়, তাই না? এই জন্যে আর বলার আর জায়গাই থাকে না, তাই না? তো বাবা বলছেন যে যদি বেশি ইন্টারফিয়ার করো তো বাচ্চাগুলোই লাঠি লাগাবে, তার থেকে চুপ থাকা ভালো। 60 বছর হয়ে গেল মানে रिटायरमेंट। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में देरी नहीं करते, है ना? और आजकलेर बाच्चागुलो तो आरो कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले, তাই না? এরকমও বাচ্চা হয়, বলবে কবে যে বাপটা মরবে তবে সম্পত্তি পাবো, সে আছে। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक है, वो संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। न किसी को श्री कह सकते न श्री श्री, তাই না? শ্রী মানা শ্রেষ্ঠ। এখন আর শ্রী কেউ নেই, তাই না? যখন আমরা ছোট ছিলাম তখনও অনেকেরা শ্রী বলে লিখতো আগে, তাই না? এখন আর শ্রী বলে লেখে না, এখন মিস্টার হয়ে গেল, তাই না? মানা শ্রেষ্ঠ তো নেই, আর শ্রী কি লিখবে, সেও উঠে গেল, তাই না? तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। उनको बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूलें सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा, তাই না? গুরুরা যা কিছু বুঝিয়েছে শিব বাবা বলছেন এইগুলো ভুল বুঝিয়েছে, কিন্তু আবার ড্রামাতে তাই হবে, আবার গুরুরা আসবে আবার ভুল বোঝাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, তাই না? সব রাজারা গুরু রাখতো, সব রাজাদের কোনো না কোনো দরবারে কোনো গুরু, কোনো ঋষি, কোনো ব্রাহ্মণ কেউ থাকতো গুরু করার। चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ हो सुख धाम में, पवित्रता सुख शांति सब वहाँ है, वहाँ झगड़ा आदि होता नहीं, তাই না? তো স্বর্গে কেমন থাকবে? শুধু আনন্দে থাকবে, তাই না? খাবার জন্যে তো মেহনত থাকবে না, পেটের ধান্দার জন্যে তো ছুটাছুটি করতে হবে না। তো মানুষের যদি পেটের ধান্দার কারোবার না থাকে তো সে কী করবে? সহজে যদি প্রকৃতি থেকে খাবার পায় তো সে কী করবে? আনন্দে লাফাবে, তাই না? যেরকম ছোট বাচ্চাদের ইনকামের কোনো ধান্দা থাকে না, তো কেমন থাকে তারা? আনন্দে লাফায়, তাই না? वहाँ झगड़ा आदि होता नहीं, बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं, তাই না? বলে না সেখানে গাছপালা পশু পাখি সব একসঙ্গে মিলে আনন্দ করবে, নৃত্য করবে, রাস করবে, তাই না? भल सतयुग को लाखों बरस कह देते, बाप कहते हैं लाखों बरस की बात है नहीं, यह तो 5000 बरस की बात है। লোকেরা বলে লক্ষ লক্ষ বছর, বাবা বলে লক্ষ লক্ষ নয়, মাত্র 5000 বছর আগে দেবদেবী ছিল। তো বাবা বলছেন कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है,
एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे? बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं, कहते भी हैं, शरीर लेकर पाठ बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। बाबा बोलছেন আজকে আত্মা এই শরীরে আছে, এর আগের জন্মে আজকে থেকে 100 বছর আগে এই শরীর তো ছিল না, কিন্তু আত্মা তো ছিল, অন্য কোনো শরীরে ছিল, অন্য কোনো ঠিকানায় ছিল, অন্য কোনো কাজকর্ম করত, তাই না? এর পরেও আর কোনো শরীরে যাবে কেন? আত্মা তো মরবে না, মরবে তো শরীর। তো বাবা বলছেন তো নাটক হলো না, একই আত্মা, এত পরিচয়ে, এত ঠিকানা, এত কর্ম, तो नाटक ही तो हलो। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं कोई बता नहीं सकेंगे, अभी तुम बच्चे जानते हो। यह बेहद का ड्रामा कैसे जो मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है, তাই না? সময় থেমে নেই, সময় তার টিক 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 তার গতিতে তার শেষের দিকে ছুটে যাচ্ছে। मुख्य है ऊंचे ते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वो थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। बाबा बोलছেন শতযুগের সংখ্যা বেশি না, শতযুগের লাস্ট অবধি 2 করোড় মাত্র, আজকে 800 কোটি মানুষ, সেখান থেকে সিলেক্টেড হয়ে মাত্র 2 কোটি। তো বাবা বলছেন শতযুগের জনসংখ্যা খুব কম, আর তারা কারা হবে? যারা ভগবানকে সচ্চা দিল থেকে ভগবানের দর্শন পাবার জন্যে ভক্তি করে থাকবে, তাই না? ভক্তিও তো ভ্যারাইটি হয় না, কে কত রকম উদ্দেশ্য নিয়ে ভক্তি করে, কিন্তু যে সচ্চা দিল থেকে ভক্তি করেছিল, নিয়ধা তপস্যা করেছিল ভগবানকে পাবার জন্যে, তারাই শতযুগের আত্মা হবে। বলে না কৃষ্ণের গোপ গোপীগুলো আগের জন্মে ঋষিমুনি ছিল। तो बाबा बोलছেন वो थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वो जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं, তাই না? ভক্তিও এখন তামসিক হয়ে গেল। এখনও দেবী দেবতা পুজো করার জন্যে কত তামসিক জিনিসের প্রয়োগ হয়। तो बाबा बोलছেন देखो भक्तियों को तो विकृत हो गल। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। मानुष सृष्टि কোথায় ছিল দেবদেবী আর কোথায় কোন দিকে ছুটছে, কত তামসিক হয়ে গেছে, কত আসুরি বুদ্ধি হয়ে গেছে, তখন বাবাকে আসতে হয় শতপ্রধান বানানোর জন্য। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बेहद बाप से, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए, बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बाबा बोलছেন पवित्र होतेই হবে তবে বর্ষা পাবে। पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो,
अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, बेहद का सुख लेना है। नशा रहे, नशा रहे, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है, अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले, शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव, श्रेष्ठ सेवाधारी भव। বাবা কালকেই বলেছিল না, শুভ ভাবনা শুভকামনা জমা করতে হবে, তাই না? কারোর না কারোর প্রতি শুভ ভাবনা শুভকামনা দিয়ে টেস্ট করো, প্রয়োগ করো যে কাজ হচ্ছে কি না। যার উপরে মনসা সেবা করলাম, শুভ ভাবনা শুভকামনা দিলাম, প্রভাব পড়ছে কি না, আমি আত্মা অত পাওয়ারফুল হয়েছি কি না। তো আজকে বাবা তার উপরেই বরদান দিচ্ছেন। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है, शुभ चिंतन है। तो के होते पारबे शुभ चिंतक? जार मने सब समय शुभ चिंता चले, जे सब समय पजिटिव चिंता चले। बाबा काल के बोलो ना, पजिटिव श्रेष्ठ संकल्पे थाकते हबे। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं, जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं, वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते, वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मनियों के पास, शुभ चिंतक मनियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना, शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा, सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही, भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति, औरों के प्रति
शुभ चिंतक बन सकते हैं, औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हरेक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। चलते फिरते हरेक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। तो बाबा बोलছেন शुभ चिंतक के होते पारबे जार मने शुभ चिंता चले, सब समय पजिटिव चिंता भावना, ना से परचिंतन करे ना से व्यर्थ चिंतन करे, ताई ना, सब समय शुभ चिंतन। तो बाबा बोलছেন আর সে কী করবে, চলতে চলতে যে সামনে আসলো তার প্রতি শুভ ভাবনা শুভ চিন্তা তাকে বরদান দিতে থাকবে। তো দিতে 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 যে সামনে আসলো সে তার থেকে কি ভাইব্রেশন পাবে, পজিটিভ থটস, শুভ ভাইব্রেশন পাবে। কখনো সে তার থেকে নেগেটিভ বা ব্যর্থ ভাইব্রেশন পাবেই না। তো এই ধরনের যে পুরুষার্থী আত্মা তার মনসা সেবা সাকসেস হবে। আর যার ব্যর্থ চলে বা পরচিন্তন বা নেগেটিভ চলে তার আত্মার শক্তি লিকেজ হয়ে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়। আর যে সদা শুভ চিন্তন থাকে, যে সামনে আসলো তার প্রতি শুভ ভাবনা দিতে থাকে, তো তার মনসা সেবাও সাকসেসফুল হয়, তাই না। তো আজকে সারা দিন কেমন থাকবো, শুভ চিন্তক। আর কি করব, শুভ চিন্তা। আর কি করব, যে সামনে আসবে তার জন্যে পজিটিভ ভাবব, তাই না। ভাবার জন্যে সবার ভিতরে কিছু না কিছু পজিটিভ তো থাকেই। স্লোগান কালকে বলবেন পারলেন কি না করতে, তাই না। এটাতে করতেই হবে। যারা ইষ্ট দেব দেবী হবে তাদের হাত কেমন থাকে, দেনেওয়ালা হাত। সবাই তার কাছে চাওয়ার জন্যে লাইন দেবে। তো আগে তো সংকল্প থেকে শুরু হবে দান, তাই না। তো এটা করতেই হবে, তবে বরদানী আত্মা হতে পারবে। স্লোগান विश्व राज्य अधिकारी बनना है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। बाबा बोलছেন যত বেশি আত্মাদের তুমি কল্যাণ করবে অত বড় রাজা হবে। তাই জন্যে বিশ্ব রাজ্যের কল্যাণের চিন্তা করবে, তো তুমি বিশ্ব রাজ্যের অধিকারী হবে, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা, কি ধারণ করবে, যে যত ভক্তি মার্গে খুব মন দিয়ে ভক্তি করেছে তারাই জ্ঞান মার্গে আগে যাবে। কেন, ভগবানকে ভালোবাসার তার সংস্কার আছে, তাই না। আর পবিত্র হতে হবে, তাই না, পবিত্র হয়ে যেতে হবে। আর পবিত্র বানাতে শিব বাবা এসছে। ড্রামা শেষের দিকে, এখন সবাই রিটায়ারমেন্টের অবস্থা, তো এখন পবিত্র হয়ে যাবার চিন্তা করতে হবে। আর হ্যাঁ, কলিযুগের রাজার কত মন্ত্রী চাই, শুধু মন্ত্রী আর মন্ত্রী, তাও রাজ্য চলছে না, তাই না। এক একটা এরিয়াতে এক একটা মন্ত্রী,
তাই না? তো বাবা বলছেন সত্যযুগে দেখো রাজার কোনো মন্ত্রী দরকার নেই, গুরুও দরকার নেই। আর বলো আর কি ধারণ করবে, কি বললো বাবা বরদানে? শুভ চিন্তক হব, শুভ চিন্তা করব সারাদিন, যে সামনে আসবে তার প্রতি না ব্যর্থ চলবে না নেগেটিভ চলবে, শুধু শুভ চিন্তা চলবে। আজকে এটার উপরে পুরুষার্থ, এটার উপরে অ্যাটেনশন দেব, তাই না? বাবা বলেই দিল স্লোগানে, বিশ্বরাজ্যের আত্মার উন্নতির কল্যাণের চিন্তা করবে তো বিশ্বরাজ্য অধিকারী হবে, তাই না? তো সবার জন্যে পজিটিভ আজকে ভাবতেই হবে, সে যেমনই থাকুক যেমনই করুক, কিন্তু আমি পজিটিভ ভাবব, তাই না? শান্তি। চলো বাবার কাছে।